अरे नाते देख लो घर माने कौड़ चरु थिवा नाते पापो ए पापो पापो hey It is so elegant, so beautiful, just like looking a wow. कुकुरटा को देखिकी एमिति कौन हौच कि कामुड़ी दब बोला कुकुरटा नाते ओहो अजा मु गोटे रील्स करूथिले कौन से रील्स कौन कहूच कि बे You know reels? What is this, old man? ସେଇଟା କ'ଣ କି ବେ ସେଇଟା ଖାଆନ୍ତି ନା ପିନ୍ଧନ୍ତି ମୋ ବାପାଟା ପରା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଟିକେ କହବେ ତୁ ଏବେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ସେ କୁକୁରଟା ତ ପଳେଇଲା ଏବେ କ'ଣ ହବ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଗାଡ଼ିକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଧର ମୋବାଇଲକୁ ଧର ମ ଆରେ ନାତି କ'ଣ ଏଇ ମୋବିଲର ନାଲିଟା ଚିପିବି ଓହୋ ଅଜା ମୁଁ କହିଲେ ଚିପିବ It is so elegant, so beautiful, just looking like a wow. मैडम मु आपन को बहुत बड़ा फॉलोअर्स आपन को ना जजाती ना हाँ आपन अमूल गाल जजाती मैडम मोर की भाग्य मु आपन को आज सामने देखुची मैडम गोटे सेल्फी बाय मु जाउची मोर लेट हेलानी मैडम आपन कोन कहउतले पुलिस केस करिए बोली ना तमे पामो फॉलोअर्स नाती କ'ଣ କହିଲୁ ବେ ତୁ କ'ଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭଳି ରାଗୁଥିଲା ଝିଅଟା କ'ଣ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପରି ହସି ଚାଲିଗଲା चलो घर को जीवा तमे बुझी पारियोनी ନା ବେ ନାତି କହ ଟିକେ ତୋ ଆଇ ବି ରାଗିଲେ ମୁଁ ଏମିତି କହିଦେବି ଆଉ